होलसेल प्राइस ही लागबा होलसेल प्राइस पूरा लागबा आ बिहागरार साड़ी नहीं आसले त बिहागरार रेट भी लागबा बिहागरिया रेट लागबा जिंदा तने आसबेले ताको पुसाबा आ बहुत लोग पचासन बिहागरिया पेंगुइन डिजाइन रे अछि पेंगुइन डिजाइन रे सब लेटेस्ट नुआ ए पेपर बॉर्डर रे देखुन पेंगुइन डिजाइन रे केते सुंदर डिजाइन देखुन सब लेटेस्ट आ नुआ डिजाइन जेना मार्केट रे काही नै सेही कलेक्शन ही जगह आपन देखबा ले पेपर देखुन एटा भी मिक्स पाटा आ केते काम है ओरिजिनल बेला माने माने ओरिजिनल पाटा एंता अछि ओरिजिनल रो मिक्स रे अछि एटा पूरा देखुन केते फिनिशिंग केते हाई क्वालिटी रो काम कराई देखुन आपन नहीं पाबे मिक्स हला भी के कोहिना पर मिक्स पाटा बोली 9800 टका देखुन लागबा जेमा तने कंफ्यूज होतली पाटा नेमी की इटा नेमी बोली देखुन इनो पूरा फाइनल ही देखुन ई कलेक्शन ही नेमी बोली देखुन एतकी सुंदर सुंदर कलेक्शन आसी छै देखुन ना आचल एटा फुल बॉडी देखुन एक नंबर अरे देखुन इटा स्टॉक आसी जे सब इटा सब नुवा स्टॉक सब आपन मान को पूरा होलसेल प्राइस लागबा केंदा नोट इटा माने नुआ आसी जे पूरा सुता खुला होची पुराना स्टॉक हमन रहे ही नाही वीडियो छाडला मात्र सब प्राइस आउट ऑफ स्टॉक और हमर सब रहसी सिलेक्टेड पीस आसबा सिलेक्टेड बच्चा कलेक्शन जेटा कि तार में हाई क्वालिटी मिक्स पर देखुन आचल नुआ डिजाइन आसी अब नुआ डिजाइन प्योर पाटा लेखा दिसु बहुत ही बढ़िया सुंदर दिसु देखुन 9500 मात्र 9500 सबको जुहार और फिर तरह स्वागत हमर रमंडा विलेज रो आ गुटे नुआ वीडियो के आ वर्तमान फिर पहुंचल संबलपुरी साड़ी रो होलसेल गुदाम संबलपुरी रूप के और आज का भी देखमा स्पेशल कलेक्शन जेटा कि आपण बहुत ही डिमांड करते स्पेशल कलेक्शन खास कलेक्शन आसी है संबलपुरी रूप होलसेल गुदाम अच्छे संबलपुर खेतराजपुर रेलवे स्टेशन पाखे ही अच्छे देखि पारबे ट्रेन भी केंदा जाउ जे केते पाकु रेलवे स्टेशन अच्छे आपन को बार देखौ छु जेन माने आसुचन संबलपुर रेलवे स्टेशन पाखु ही आपण माने आसी पारबे संबलपुर रेलवे स्टेशन चलते ही आसी पारबे तो केंता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस रे मिलुचे केन लोकेशन रजिस्टर के देखबो तो वीडियो के बिना काटिन आरंभ रो लास्ट जाके देखो बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुर साइड देखो खास संबलपुरी रूप होलसेल गुदाम रो दुकान रो लोकेशन जेंडा होलसेल गुदाम रो लोकेशन आपन फेर के देखे दो संबलपुर रेलवे स्टेशन रो जस्ट 100-150 मीटर हवा आकेटा देखो जेएम कॉलेज गला रास्ता अच्छे जेएम कॉलेज गला रास्ता मझानु ही तांकर दुकान अच्छे चेरुआ पड़ा ही पड़वा संबलपुरी रूप होलसेल बोली गुदाम बोली आपन बैनर भी मोरा है आपन आसबेल देखुन गाड़ी मोटर पार्किंग की चिंता सब अच्छे आपन एंट्री करबे ताकर दुकान के एटा देखुन संबलपुरी देखुन एटा देखुन ड्रेस रो कलेक्शन अच्छे देखुन कुर्ती रो कलेक्शन यार देखुन साड़ी रो हैंगिंग भी कराई केते बढ़िया बढ़िया साड़ी कलेक्शन तारपर देखुन यार भी देखुन कितना सारा कलेक्शन अच्छे देखुन एटा कम दाम के साड़ी सब प्रकार कलेक्शन बिहागरिया A to Z कलेक्शन सब देखबा ले पेबे देखुन एटा हैंगिंग भी करा है देखुन कॉटन साड़ी कलेक्शन यार देखुन पाटो साड़ी स्टॉक देखुन कि चिंता प्रकार देखुन सब नुआ नुआ स्टॉक सब ही आप देखा पेबे देखुन कॉटन साड़ी सब प्रकार कलेक्शन देखुन संबलपुरी हैंडलूम देखुन A to Z जहाँ जहाँ कलेक्शन दरकार ताकर दुकान सब मिली जाऊे तो जाऊँ ताको पचरामा तो मैडम फिर क्या स्वागत जुहार जे मासमली तो आपनकर ना दुकान रो एड्रेस फिर क्या कह दो मोर ना होचे दीपिका मेहर हमर सब रो ना होचे संबलपुरी रूप जेटा कि चेरुआ बड़ा छक रे अच्छे संबलपुर रेलवे स्टेशन पाखे ही होते खेतराजपुर रेलवे स्टेशन पाखे ही अच्छे आपन माने आसी आपन माने आसले चेरुआ बड़ा छक के आसबे आ दुकान में पहुंच आराम से नहीं पारबे निजे चॉइस कर बाछी नहीं पारबे या ऑनलाइन मंगाले पठाबे ना ऑनलाइन मंगाले पठाइसी हमरटा सब दिन खुला रहछि सकाल 10 रु राति 9 बजे तक सकाल 10 रु राति 9 बजे तक जेंसी समय के आसबे आपन दुकानटा खुला है तो आपन आसी तक दुकान रे नहीं कर जाई पारबे टाइमिंग रो चिंता करबा ना का करबे तक दुकान सकाल राति जाक खुला रहउछे आ जहाँ जहाँ देखाबा सब ऑनलाइन भी करि पारबे जेन साड़ी भी पसंद लाबा पड़ स्क्रीनशॉट करबे तक व्हाट्सएप नंबर देछि से फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट देकर ऑनलाइन ऑर्डर कले आपन घर जाए 3 रु 4 दिन भीतर साड़ीटा पहुंचे दियाबा तो आजर कलेक्शन काना देखो आजर कलेक्शन रे देखमा पाटर कलेक्शन देखमा टॉप डिजाइन मान देखमा पाटर कलेक्शन पूरा टॉप खास कलेक्शन पूरा सब नुआ नुआ आसी जाई छे जेंटा कि देखुन सर पसंद करबे आ होलसेल प्राइस ही लागबा होलसेल प्राइस पूरा लागबा आ बिहागरार साड़ी नहीं आसले तक बिहागरिया रेट भी लागबा बिहागरिया रेट लागबा जेंटा तने आसबेले ताको पुसाबा आ बहुत लोग पचासन बिहागरिया रेट बोले डिस्काउंट करबे कि ना सस्ता मिलबा कि ना बोली आपन माने आसुन जानि पारबे केते रेट लागबा होलसेल गुदाम के ले क्वायसी होलसेल प्राइस ही लागबा तो आज जाओ फिर रिस्टार्ट करबा देखबा आजर स्पेशल कलेक्शन तो देखमा आजर कलेक्शन तो आजर कलेक्शन पहला पाटर देखमा ने पाटर देखमा आजर स्पेशल कलेक्शन रहबा पाटर आ पाटर तांकन भयंकर सस्ता दाम रे मिलसी जे रेट मिलसी मार्केट सारा खोजबे बोले कहीं ना एटा पेंगुइन डिजाइन रे अछि पेंगुइन डिजाइन रे सब लेटेस्ट नुआ एटा पेपर बॉर्डर रे देखुन पेंगुइन डिजाइन रे केते सुंदर डिजाइन देखुन सब लेटेस्ट आ नुआ डिजाइन जेना मार्केट काही नै सेही कलेक्शन ही जगह आपन देखबा ले पेबे देखुन आचल आयता रास्ता फिर ब्लाउज पीस वार गास्पा देखुन आपन माने नहीं पारबे होलसेल दाम रे इधर प्राइस का रहबा प्राइस टा रहबा 15700 मात्र 15700 टंका मात्र पड़बा देखुन जेन माने नेबाले चार्जर स्क्रीनशॉट करूँ तांकर नंबर रे फोटो पठे करे ऑर्डर करूँ तापर देखमा बिहागरे ले जेन माने नेबाले चाहचन बेस्ट जगह तांकनु सब एटा लोटस डिजाइन रो ये देखो ना चल ये बॉडीटा फिर ब्राइडल कलेक्शन है पूरा ये देखो ना चल ब्राइडल कलेक्शन रहू छे अतर ब्लाउज टास्पा ब्लाउज पीस टे देखो इन हिसाब एटा फुल बॉडी एटा तार बॉडी देखो पद्म फुल डिजाइन रो छे केते बढ़िया सुंदर दिसु जे नहीं पारबे 17200 मात्र 17200 टका देखो संबलपुरी साड़ी रो पाटो डबल बॉर्डर प्योर पाटो डबल बॉर्डर संबलपुरी साड़ी रो होलसेल गोदाम संबलपुरी रूप रे
ব্ল্যাক আর রানী কলর আছে এন্তা এন্তা পাট ডিজাইন আসছে মানে বড়িয়া নয়া নয়া ডিজাইন আসছে লোক দেখুন স্যার ঘিনবার মন লাগবে যে মানে তারপরে কনফিউজ হতলি পাটা নেমি কি এটা নেমি বলে দেখুন ইনো পুরা ফাইনাল হয়ে যাবে দেখুন এই কালেকশন হি নেমি বলে দেখুন এতকি সুন্দর সুন্দর কালেকশন আসিছে দেখুন এটা আঁচল ফুল এটা বডিটা ফুল বডি দেখুন এক নম্বর লাউজে আর তার ব্লাউজ আছে এটা তার ব্লাউজ পিসটা দেখুন 17200 মাত্র 17200 টাকা মাত্র পড়বা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন কালেকশন এটা গুটে আসিছে চক্র নর্তকীরে আছে নর্তকী ডিজাইন দেখুন চক্র উপরে ডান্স করুছে ব্ল্যাক উপরে भी बहुत लोग पसंद करसन তাকলে স্পেশাল কালেকশন দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর তার ফুল বডিটা দেখুন পিওর পাটরে আছে বহুত বঢ়িয়া লাগা দেখুন সুন্দর লাগা কালেকশন এটা গুটে আছে লক্ষ্মী পাদরে সেলফ কলরে আছে লক্ষ্মী পাদ সেলফ কলরে দেখুন আর হাফ টিস্যু এটা হাফ টিস্যু দেখলে হি জানা যাচ্ছে দেখুন কেতে সুন্দর লাগে দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা তার বডির 18500 মাত্র 18500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে লক্ষ্মী পাদ সেলফ কলর দেখুন হাফ টিস্যু কালেকশন আপনারা নেই পারবে সম্বলপুরি শাড়ি হোলসেল দাম রে এটা সম্বলপুরি রূপ রে যেটা কি হোলসেল দাম রে আপনারা সব শাড়ি মানে নেই পারবে আর দেখুন এটা হলা স্টক আছে যে সব এটা সব নোয়া স্টক সব আপন মানকু পুরা হোলসেল প্রাইস লাগবা কেন্দা নর্তকীর দেখুন ডিজাইনটি হচ্ছে এটা দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন কেতে সুন্দর লাগে দেখুন নর্তকী ডিজাইনর মাছ ধরি রয়েছে এটা হল তার ব্লাউজ পিস আর তার বডি দেখুন এই ডিজাইন মানে দেখুন আপনারা কাহি দেখবার লাগবি না পান এই সবু স্টক যেহেতু এটা সম্বলপুরি শাড়ির গোটে এক্সক্লুসিভ হোলসেল গুদাম শোরুম হ্যাঁ তাঁকর এই সব ডিজাইন মানে আপনারা দেখবার লাগি পাউছন আর মার্কেট প্রাইস কলর কম্বিনেশন দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন হাফ টিস্যু রে আছে দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন হাফ টিস্যুর আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটার প্রাইস এটা ফোন করে পচারাবে হ্যাঁ এটা ফোন করে পচারাবে তারপরে দেখমা গ্রিন আর রানী কলর এই কলরটা বহুত লোক পছন্দ করছন আর বহুত কম আসি গ্রিন আর রানী কলর কম্বিনেশন রে দেখুন আচ্ছা এই বডিটা দেখুন আচ্ছা কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন এটা হলো তার পুরা বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে 15200 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে সম্বলপুরি শাড়ির হোলসেল গুদাম সম্বলপুরি রূপ যেটা কি হচ্ছে সম্বলপুর ক্ষেত্রাজপুর রেলওয়ে স্টেশন পাখে হি হচ্ছে জস্ট 100 মিটার আগে এটা জিএম কলেজ গলা রোড রে হি তাঙ্কর দোকান আছে যে চেরুয়া পড়া পড়ছি আপনারা আসি তাঙ্কর দোকান নেই পারবে এটা হাফ টিস্যু রে আছে হাফ টিস্যু রামা গ্রিন কলর রে এ দেখুন আঁচল আও বডি এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন ডট ডট ওয়ার্ক লাইনিং ওয়ার্ক আছে তার বডি দেখুন কেতে সুন্দর দিছি দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন আপনারা দেখুছন আই কালেকশন মগাই পারবে অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে আপনারা নেই পারবে এটা মানে নয়া আসিছে পুরা সুতা খোলা হচ্ছে পুরোনা স্টক আমানো রহে হি নাই ভিডিও ছাড়লা মাত্র সব প্রায় সব আউট অফ স্টক আর আমার সব রহেছি সিলেক্টেড পিস আসবা সিলেক্টেড বছা বছা কালেকশন যেটা কি তার মানে লোক দেখুন স্যার পছন্দ করবে আর ঘিনবার মন লাগবা হ্যাঁ দেখুন নয়া আসি সবলে নয়া নয়া আপডেট আপনার ভিডিও দেখলে হি জানিব কোদিকে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন আর যাহা যাহা আগর ভিডিওরে কালেকশন সব থিলা সবু 99% সব আউট অফ স্টক হয়ে গলা যাহা জিনিস সবুটা নয়া পৌঁছি দেখুন আপনার সামনে এটা সুতা খোলা হচ্ছে এটা দেখুন নয়া ডিজাইন আসছে ডবল বর্ডার দেখুন সবটা ডিজাইন রামা গ্রিন কলর আছে पर्पल कलर धड़ी आंचल এটা দেখুন আঁচল এটা হলা পুরা বডির দেখুন এক নম্বর দিছে এটা তার ব্লাউজ পিস কেতে বঢ়িয়া দিছে দেখুন আপনারা নেই পারবে আর জেন শাড়ি বারকর প্রাইস কোয়া না হবার জানবে কি সেটা হোলসেল প্রাইস লাগবা আপন মানে সেটা 19500 পড়বা এটা এই শাড়িটা 19500 টাকা আপনারা ফোন করে পছরাবে আপনাকে প্রাইস বতে দিয়া হবে তারপর দেখমা এটা বি হাফ টিস্যুরে এটা গুরে নোয়া ডিজাইন দেখুন হাফ টিস্যুরে আছে দেখুন আঁচল বিভিন্ন প্রকার আছে আর এটা তার বডি দেখুন ব্লাউজ এটা তার ব্লাউজ পিসটা আসবা কেতে সুন্দর দিছি দেখুন আপনারা মগে পারবে এটা হাফ টিস্যু কালেকশন এটা অনলাইন মগাবার প্রসেস বহুত হি আসান স্ক্রিনশট করুন তাঙ্কর যে WhatsApp নম্বর উপরে বাহারুছে সে উপরে নম্বরে WhatsApp নম্বরে ফটোটা পঠাউন এড্রেস আর পেমেন্ট দেখি অনলাইন অর্ডর করলে আপনার ঘর যায় পৌঁছে দিয়া হবা নবকোটিরে দেখুন এটা বড়িয়া কলর আছে আর বস মাধ্যমে পঠন দিলে भी পঠে দিয়া হবা নবকোটিরে দেখুন নয়া প্যাটার্ন রয়েছে এটা দেখুন আঁচল আর তার বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা লাইনিং আসবা কেতে বঢ়িয়া আছে 18000 মাত্র 18000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে কেতে বঢ়িয়া জবরদস্ত কালেকশন তারপর দেখমা এটা भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে কালেকশনটা সচিপট ডিজাইন রয়েছে এটা পিওর পাটরে
এটা দেখুন আঁচল এটা বহুত জলদি বুকিং হবে বডি এটা দেখলে হি লোক বুকিং করবে কি সুন্দর দিচ্ছে কলর কম্বিনেশনটা দেখুন 15300 15,300 টଙ୍କା দেখুন সেলিব্রিটি মডেল মানকর চয়েসর শাড়ি এটা দেখুন পিন্ধিথিবে বেলে গোটে অলগা ওজন এ তার আপনার নেই পারবে এটা সম্বলপুরী রূপ হোলসেল গুদাম রু এটা এটা হচ্ছে হাফ টিস্যু রে হাফ টিস্যু দেখুন কোণার্ক মন্দির কোণার্ক চক্র ডিজাইন এটা দেখুন আঁচল ব্লু আর কপার সলফেট কম্বিনেশন রে আছে আর বডি দেখুন কেতে সুন্দর লাগে দেখুন ব্লু আর কপার সলফেট কলর আছে হাফ টিস্যু এটা হচ্ছে সফটা ডিজাইন রে সফটা ডিজাইন আছে পার্পল কলর আছে এটা বিশাল কলর রে আছে এটা দেখুন আঁচল ওদের বডি এটা পুরা বডি দেখুন সফটা ডিজাইন আছে সেলফ কলর আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা রেটটা মাত্র 16800 পড়বা 16,800 টঙ্কা দেখুন যেন মানে বি নেবালে চাহুন স্ক্রিনশট করুন তাঙ্ক নম্বরে ফটো পঠান তো আপনারা নেই পারবে এটা আসি তাকে দোকানে বি সম্বলপুরী রূপ হোলসেল এটা গুদাম স্টার ডিজাইন রে আছে স্টার ডিজাইন আছে দেখুন কলর বি দেখুন কেতে বঢ়িয়া यूनिक কলর আছে আজর যেটা ম্যাডাম কহুতলে আজর কালেকশন পুরা 100% সব নয়া নয়া কালেকশন এ দেখুন নাচল আর বডি দেখুন এটা বিহাগরিয়ার ধমাকেদার কালেকশন ধমাকেদার প্রাইস রে মিলুছি দেখুন আপনারা পাট শাড়ি এন্তা কালেকশন কাহি দেখবা লাগি না লাইনিং আসবা লাইনিং রাশি ଯିବା এটার প্রাইসটা মাত্র 19600 পড়বা 19,600 টঙ্কা দেখুন আপনারা দেখুন এতকি বঢ়িয়া স্পেশাল কালেকশন নেই পারবে পিওর পাটর দেখুন প্রিমিয়াম আর লক্সুরিয়াস কালেকশন এটা আপনারা সবু দোকানে এটা দেখবা লাগি না পান যেহেতু শোরুম র কোয়ালিটি মেনটেন করে রাখুছন আপনারা মানে বেস্ট কোয়ালিটি আর যেন কোয়ালিটি র নেবে শাড়ি 5 স্টার রেটিং দেবে এতকি বঢ়িয়া শাড়ি মানে ইনো মিলুছে আর মার্কেট প্রাইস নো যেনতা কলে भी बहुत ही सस्ता दाम रे तांको मिलुछ গ্রিন আর রেড কলর রে আছে देखो ना चल अपन बाकी वीडियो देखो कंपेयर कर देखो লক্ষ্মী পাদ देखो भी केंदा আছে बम के काम है बहुत ही सुंदर दिचे लक्ष्मी पाद थाई करी ब्लाउज पीस आपण মানে পাট তো দেখিতিবে এতকি মানে কলর কম্বিনেশন भी बढ़िया रहबा हमर परफेक्ट रहबा क्वालिटी बेस्ट रहबा क्वालिटी र नो कॉम्प्रोमाइज बेस्ट क्वालिटी र साड़ी आपण माने नहीं पाबे होलसेल 13500 13,500 टंका देखो एतकी बढ़िया साड़ी आपण को मिली जाउछ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀରୁ ହୋଲସେଲ ଗୁଦାମରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓର ପାଟ ଶାଢ଼ୀର ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଲା ସବୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ଫେର ନୂଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଇଛି ବିହାଘରିଆ ସିଜନ୍ର ପୁରା ବଛା ବଛା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଞ୍ଚଲ ଟେରାକୋଟାର ଚକ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଆଉ ବଡ଼ି ଦେଖୁନ୍ ମେହେନ୍ଦି କଲର୍ରେ ଅଛି 16800 ମାତ୍ର 16,800 ଟଙ୍କା ପଡ଼ବା ମାତ୍ର ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ତାପରେ ଦେଖମା এটা ଗୋଟେ ব্লু কলর রে আছে ব্লু আর রেড রে আছে ব্লু আর রেড কলর রে আছে এটা পিওর পাট এটা দেখুন আঁচল এটা বডি দেখুন ব্লু আর রেড কলর কম্বিনেশন আছে এটা হলো তার ব্লাউজ পিসটা 17200 দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন 17,200 টঙ্কা দেখুন আপনারা নেই পারবে বঢ়িয়া লাগুছে খাস লাগুছে কালেকশন ଆପଣ তারপরে কেতরা মিক্স রে দেখে দেমা সব তো দেখে না हुए আও भी পাট আছে পাটর সব দেখে না हुए ইয়ান দেখবা মিক্স পাটর সব কে আসলে দেখি পারবে সব কে ভিজিট করলে সব প্রকার কালেকশন দেখি পারবে কেতরা ডিজাইন র রেস্ট্রিকশন भी থিছে ভিডিও লম্বা भी আছে সেলেবল লিমিটেড কালেকশন দেখে এটা ওটা দেখে দেমা এটা পিওর পাটর আছে পিওর পাট রে ডবল বর্ডার রে ডবল বর্ডার পিওর পাটা মাছা ধরি আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল কেতে বঢ়িয়া লাগছে এটা তার পুরা বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর লাগে দেখুন আপনারা নেই পারবে পিওর আর পাটর ওটা প্যারট গ্রিন কলর রে দেখে দেমা और देखमा पैरट ग्रीन रे নয়া ডিজাইন রে আছে এটা দেখুন পাই ধরি রছে নয়া ডিজাইন কলর भी নয়া আর ডিজাইন भी নয়া আছে ये देखो नाचल পিনলে বহুত বঢ়িয়া লাগবে आ बॉडी बहुत ही सुंदर लगबा बहुत ही खास लाଗୁଛି শাড়িটা নয়া ডিজাইন রছে এটা তার ব্লাউজ তার পিস প্রাইসটা 19000 মাত্র লাগবে 19,000 টঙ্কা পড়বা মাত্র দেখুন কেতে সুন্দর দিশুଛି শাড়িটা ଆପଣ ମାନେ ନେଇ পারবে সম্বলপুরি শাড়ির হোলসেল গুদাম সম্বলপুরি রূপ রে যেটা কি সম্বলপুর ক্ষেত্রাজপুর রেলওয়ে স্টেশন পাখে তারপর দেখমা ইয়ানি কিছুটা মিক্স পাট দেখমা কিছুটা ইয়ানি মিক্স পাট যেটা ইয়ানি ট্রেন্ডিং রছে আর বহুত ডিমান্ড রছে মিক্স পাট দেখমা মিক্স পাট দেখুন চিন্তা প্রকার রছে মিক্স পাটর भी দেখুন লেভেল দেখুন যেহেতু শোরুমে দেখুন হাই কোয়ালিটির মিক্স পাট দেখুন এটা আঁচল নয়া ডিজাইন আছে আর বড় নয়া ডিজাইন দেখুন পিওর পাটা লেখা দিছুছে বহুত হি বঢ়িয়া সুন্দর দিছছে দেখুন 9500 মাত্র 9,500 টাকা দেখুন আপনারা নিয়ে পারবে দেখুন যাহানি কলর भी নয়া আছে আর পিনলে পুরা মানে অরিজিনাল লাগবা অরিজিনাল ভাই লাগবা দেখুন এত কি খাস কালেকশন তারপরে দেখমা এটা দেখুন কত বঢ়িয়া সুন্দর কালেকশনটা এটা মিক্স পাটর আছে তার কোয়ালিটি भी বেস্ট আছে আঁচল
आ बॉडी क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया रहबा 9800 मात्र 9800 टंका मात्र ऑल ओवर इंडिया जेनसी जगह देखुन आप ऑनलाइन ऑर्डर कले आपंकर घर जाक आराम से पहुँची जावा फ्लिपकार्ट अमेजन जेनता जैसे एंता ही जावा आप ऑर्डर करवा प्रोसेस बहुत ही सिंपल जेन साड़ी देखुन फोटो उठाबे तार आताकर जेन व्हाट्सएप नंबर दिया से फोटो पठाबे एड्रेस आ पेमेंट देला आपनकर घर जाक आराम से पहुँचवा निश्चिंत हिसाब से पहुँचवा आमर सब सेलर मानकर ट्रस्टेड सेलर मानकर ही वीडियो बनासु एटा देखुन केते बढ़िया लागुजे टेराकोटा डिजाइन अछि এটা নয়া ডিজাইনটি আছে इधर प्राइस केते कहले 9800 9800 टंका आपण मन निश्चिंत हिसाब से ऑर्डर करि पारबे आइटा भी बहुत ही बढ़िया ट्रस्टेड सेलर तापर देखमा এটা ଗୋଟେ ব্লু কলর আছে কপার সলফেট কম্বিনেশন पर्सल कट अछि एटा देखुन आचल एटा तार पूरा बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागुजे आपण नै पारबे ई कलेक्शन এটা तापर देखमा হচ্ছে শ্রী যন্ত্র রে श्री यंत्र रे ব্ল্যাক কলর উপরে আছে ये देखुन आचल आ बॉडी देखुन श्री यंत्र रे छै ब्लैक कलर रे छै ব্লাউজ পিস আসবা ब्लाउज पीस भी आसीबा ব্লাউজ পিস সবুতরে আসবা 10200 মাত্র 10200 टंका मात्र जी देखुन एटा भी मिक्स पाटा आ केते काम जे देखुन ओरिजिनल बेला बार এটা देखुन মানে অরিজিনাল পাটো এন্তা আছে অরিজিনাল র মিক্স রে আইছি এটা पूरा देखुन केते पूरा केते फिनिशिंग आ केते हाई क्वालिटी रो काम कराई देखुन आप नहीं पाबे मिक्स हला भी के कोही ना परन मिक्स पाटा बोली 9800 9800 टंका देखुन प्राइस भी पूरा होलसेल प्राइस लागू छे 9800 टंका और माने आसी तक दुकान भी नहीं पाबे या ऑनलाइन मगे पारे ऑनलाइन तो बहुत ही मगोचन आप बहुत हुरिया देखुचन बेले भी सो साड़ी माने मगे पारबे तारपर देखमा তাজমহল ডিজাইন এটা ताजमहल डिजाइन अछि एटा देखुन आंचल एटा पूरा बॉडी देखुन ताजमहल डिजाइन रो भी मिक्स पाटो एटा तार ब्लाउज पीस एटा तार पूरा बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया सुंदर सुंदर এটা कलेक्शन ডিজাইন আসিবা 2 पीस 3 पीस कहला भी गोटे साड़ी मिली जेबा आ तांकनो तो भरपूर स्टॉक अवेलेबल अछि आपण माने जेन समय के जेते बेले आसबे बेले भी आपण माने पे परबा ताक दुकानटा सखालर 9 रु रातिर 9 बजे खुला रहसी जेंसी समय के आसबे এটা ଗୋଟେ শাইনিং কলর রে মিক্স পাটো রে আছে এতে শাইনিং আছে পুরো অরিজিনাল गोल्डन शाइनिंग रछि देखुन आंचल आ बॉडी बॉडी देखो पूरा ओरिजिनल भाई चमकु साड़ी অরিজিনাল बहुत बढ़िया लागला कलेक्शन तार पर देखमा গ্রিন কলর রে আছে এটা ग्रीन कलर रे अछि ए देखुन आंचल एटा तार पूरा बॉडी देखुन एते बढ़िया लाग देखुन ब्लाउज पीस গোলা ভিডিওরে নবকোটির মিক্স পাটো যাহা দেখাই দেলা সব বুকিং হই গলা सब आउट ऑफ स्टॉक हिला আজি আসি না পারলা কালি আসবা काली आसबा न बाकी जदी फोन करबे कि पचराबेला जेन टाइम में वीडियो देखुथबे वीडियो देखला समय जाक आसी जितबा न हमें तो दिने 2 दिन आगु इटा शूट करू जो ए देखुन आंचल आ बॉडी देखुन केते बढ़िया टेराकोटा रो चक्र हेकर कोठी पैटर्न रो अछि तार ब्लाउज पीस देखुन आ देखुन सम्बलपुर रेलवे स्टेशन देखुन केते पाखे अछि ट्रेन माने जे जाउ छे भी देखुन दिसु छे भी यानी जस्ट केतराजपुर रेलवे स्टेशन गिटा पहुंचू जेटा मालगाड़ी गुटे आपण माने आबे बेले ट्रेन रे भी आराम से सुविधा आसी गई साड़ी नहीं करी घिनी कर नहीं कर भी आपनकर घर जाक आराम से जाई पाबे ट्रेन रे तापर देखमा आपण देखुन जे नेक्स्ट कलेक्शन मिनी बूटी रू निकर सब प्रकार पाटो कलेक्शन होलसेल दाम रे तक दुकान मिली जासी तापर देखुन इटा धड़ी चपटा वाला मिक्स पाटो রে আছে মিক্স পাটো আর ব্লাউজ রে भी সবটা আসবা देखुन आंचल आ बॉडी देखुन ब्लाउज रे भी सबटा आसीबा আর প্রাইসটা 9000 পড়বা 9000 टंका देखुन आप नहीं पारबे केते खास कलेक्शन सम्बलपुरी साड़ी रो होलसेल गुदाम सम्बलपुरी रूप तापर देखमा बिहागरिया ले जेन माने खुजुजन स्पेशली तांकर दुकान विजिट करू आपको पूरा बहुत ही सस्ता दाम रे अच्छी प्राइस रे सम्बलपुरी साड़ी मिली जिबा देखुन आंचल आता बॉडी देखुन टेराकोटा रो पर्पल कलर रे अछि डीप पर्पल रे अछि आ केते सुंदर दिजे देखुन पूरा प्योर पाटो लेखा लागुची एता दाम केते कहबे এটা রেটটা 10000 পড়বা 10000 टंका पड़ा देखुन हाई क्वालिटी रो मिक्स पाटो साड़ी देखुन এটা ଗୋଟେ নয়া ডিজাইন पैरो डिजाइन अछि देखुन हा कंदा दिसु देखुन एटा देखुन आंचल এটার বডিটা एटा तार बॉडी देखुन बहुत बढ़िया सुंदर लागुची कलेक्शन एला तार ब्लाउज पीस किसिंदा प्रकार रे आप मन मगे पारबे तापर देखमा
कलेक्शन तांगन बहुत ही अच्छे लेकिन सब कलेक्शन तो वीडियो देखे ना हुए देखे ना हुए आपण विजिट करले आपन मन पसंद कलेक्शन आपण बाछी नहीं पारबे एंता कलेक्शन माने अछि जेना कि वीडियो रे देखाबले खास करी मना करा जे से कलेक्शन माने आपण माने सब के विजिट करले भी आपण देखि देखबाले पाबे एटा तो खाली पाटो साड़ी आ नेक्स्ट वीडियो रे देखमा हमें संबलपुरी कॉटन साड़ी सब नुआ नुआ स्टॉक आसी छै आपण विजिट करि नहीं पारबे या आपण माने ऑनलाइन भी मगै पारबे आपण माने फोटो मागले भी आपन को फोटो मिलिबा व्हाट्सएप नंबर रे ताकर हाय मैसेज करि दो आ आपण को जेंता टाइप रो साड़ी दरकार आपण माने मैसेज रे करू आपण को फोटो दे देबे आपण माने पसंद लागला बाद एड्रेस पेमेंट कर ऑनलाइन बुकिंग करि पारबे आ आजर वीडियो रे भी जेन जेना देखाला सब ऑनलाइन भी नहीं पारबे ऑफलाइन भी नहीं पारबे आ आपण माने होलसेल प्राइस रे सब प्रकार साड़ी ताकर दुकान के आसिकरी नहीं पारबे जेंटा कि संबलपुर रेलवे स्टेशन पाखे थिबा संबलपुरी रूप संबलपुरी साड़ी रो होलसेल गोदाम तो आज वीडियो आपको केदार लागला कमेंट में कौन भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तो चैनल सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समलेई।